गुड मॉर्निंग ओडिशा। आसतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। वीडियो को शेष पर्यंत देखा सहित वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब निश्चित भाव करदे। प्रथम खबर, राज्य में जारी रही शीत प्रकोप रे सामयिक विरति लगे। आसंता 3 दिन भितर वर्तमान तुलन में राति तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस बढ़िबा संभावना अछि। तेबे मकर संक्रांति पर पुणी राति तापमात्रा कमिबा सह शीत बढ़िपारे। सोमवार ठारू शीतर प्रकोप कमिछि। राज्य में कुहुड़ी प्रकोप बढ़िछि। आज एवं काली किछि जिले में कुहुड़ी संभावना रही। से जिला गुड़िक है कोरापुट, कंधमाल, कटक, खोर्धा, अनुगुल, केन्दुझर, ढेंकानाल, नयागढ़, सुंदरगढ़ में घन कुहुड़ी हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर, राज्यवासी को खूब शीघ्र मिलिब आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पाई MOU स्वाक्षरित होईछि। दिल्लीर स्वतंत्र कार्यक्रम रे केंद्र एवं राज्य मध्य एही चुक्ति स्वाक्षरित होईछि। तेबे ओडिशा रे आयुष्मान पाई MOU स्वाक्षरित हेबा परे स्वास्थ्य मंत्री प्रतिक्रिया देइछंती। राज्य रे प्राय 3.5 कोटी लोकंकु एही योजना रे शामिल करा जिवो। एहा द्वारा 1,30,00,000 परिवार रे प्राय 3.5 कोटी लोक उपकृत हेबे। गोपबंधु जन आरोग्य सहित आयुष्मान भारत गोटिए कार्ड रे मिलिबो। सारा देश रे जिए जेउठारे रहितिले मध्य एहार सुजोग पाइबे। देशर प्राय 30,000 हस्पिटाल रे एही सुविधा मिलिबो बोली मंत्री मुकेश मोहाली सूचना देइछंती। परवर्ती खबर, धान किणा को नहीं जोगाण मंत्री बड़ बयान। सरकार एबे सुधा 27,28,228 मेट्रिक टन धान किणी सारिले। 4,99,778 जन चाषी धानर मूल्य पाई सारिले। एजावत चाषी को 1,904 कोटी टंकार इनपुट सब्सिडी सह 7,369 कोटी टंका दे सारिले राज्य सरकार। तेबे मंडी रे प्याडी आनालाइजर मेसीन यथेष्ट नथिबा कथा मानिछंती राज्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। से कहिछंती जे एबे आम पाखरे आनालाइजर मेसीन कम अछि, आगकू एही संख्या को वृद्धि करिबु, जहा द्वारा चाषी माने असुविधार सम्मुखीन हेबे नाही। सेहीपरि जोगाण अधिकारी को चेतावनी देइछंती मंत्री। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना नहीं आसिला बड़ खबर। सुभद्रा पोर्टाल रु भूल रे नाम बाद हो जाइथिले करी हेबो पुनः सामिल। सुभद्रा पोर्टाल रे नाम जोड़िबा ऑप्ट इन सुविधा उपलब्ध करा जाइछि। एहा द्वारा जेउ माने भूल रे नाम बाद ऑप्ट आउट हो जाइथिले सेमाने पुनर्बार सुभद्रा रे सामिल हेबार सुजोग पाई परिबे। एही सुविधा उपलब्ध हेबा परे प्राय 8,000 रु अधिक आवेदनकारी सुभद्रा रे पुनः सामिल होई सारिछंती। सेहीपरि प्रथम किस्तीर चतुर्थ पर्याय सुभद्रा टंका राशि प्रदान कराजिबो। हेले एबे भी 2 लाख रु ऊर्ध्व आवेदनकारी सेमानकर EKYC करि नाहंती अबा OTP माध्यम रे EKYC करिसंती। योग्य विवेचित हेले मध्य सेमाने अर्थराशि पाइबारे असुविधा हेबो। तेणु तुरंत सेमाने निकटस्थ जनसेवा केंद्र बा मो सेवा केंद्र को जाई बायोमेट्रिक पद्धति रे निजर EKYC करिनेबाकू विभाग तरफरु परामर्श दिया जाइछि। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे 18टी किस्ती कृषकों अकाउंट को पठाइछंती केंद्र सरकार। आगामी किस्ती कृषकों अकाउंट को पठाजिबो। तेबे एही योजना रे 19तम किस्ती केबे मिलिबो से नहीं वर्तमान सुधा कौनसी सूचना मिली नाही, किंतु आसंता फेब्रुआरी मासरे एही टंका सरकार पठाई पारंती बोली आशा करा जाउछि। तेबे एने सरकार तरफरु कौनसी सूचना दिया जाई नाही, किंतु एही किस्ती पाइबारु किछि कृषक बाद पड़ी पारंती। जेउ कृषक माने निज निजर EKYC प्रक्रिया शेष करिनाहांती सेमानकु 19तम किस्ती पाइबारु वंचित हेबाकू पड़ी पारे। एही योजना रे चाषी मानंकु सेमानंक बैंक अकाउंट रु EKYC करिबाकू पड़िबो। एहा व्यतीत बैंक अकाउंट को NPCL सहित लिंक करिबा मध्य आवश्यक। एहा परे टंका कृषकक अकाउंट को पठाजिबो। परवर्ती खबर, वर्तमान समय रे आधार कार्ड एक गुरुत्वपूर्ण एवं जरूरी डॉक्यूमेंट पलटि जाइछि। प्रत्येक क्षेत्र रे प्रतिटी कार्य रे आधार कार्ड रो आवश्यकता रहिछि। तेबे सबुटी आधार नंबर रो आवश्यकता पड़े नाही। किछिटा स्थान रे आधार कार्ड केवल परिचय पई देखाइबाकू पड़ी थाए। तेबे सबुठी आधार कार्ड नंबर देबा उचित मध्य नुहे। तेणु एहाकू लुचाई रखिया पई यूजर्स मास्क आधार कार्ड व्यवहार करि परिबे। एथिरे किछि मात्रा रे आधार नंबर लुचि रही थाए। तेबे आसंतु जानिबा एहाकू किपरि डाउनलोड करि परिबे।
ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରୁଥିବା ଏଜେନ୍ସି ମାସ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକାଶରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନିର ହେବ ମହାମିଳନ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଶୁକ୍ରକୁ ଟପି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଶନି ଗ୍ରହ। ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ 4ଟି ଗ୍ରହ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିହେବ। ଭାରତୀୟମାନେ ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ରାତି ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଅସ୍ତ ହେବେ। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶୁକ୍ର ଶନି ଗ୍ରହ ନିକଟତର ହେବା ପରେ ଶନି ତଳକୁ ତଳ ଯାଇ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାରା ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପୁଛି HMPV ଭାଇରସ୍। ଭାଇରସ୍ର ଆଉ ଏକ ମାମଲା ଏବେ ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସିଛି। ପୁଡୁଚେରୀରେ ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁଡୁଚେରୀର ଜିପରରେ ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ଝିଅର ଜ୍ୱର, କାଶ ଏବଂ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ପରେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଡୁଚେରୀରେ ମାମଲା ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ର 12ଟି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟକୁ ଆସିଛି। ଚୀନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭାଇରସ୍ର କବଳରେ ଏବେ ଅନେକ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନେତା ଉସ୍କାଉଥିବା ପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଯେକୌଣସି ଧାନ ଆଣିଲେ 3100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରାଯାଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ FAQ ମାନର ଧାନ ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ଷାରେ ଧାନ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବି ନେଇଯିବେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଲେ ନେବେ ନାହିଁ, କାରଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଧାନର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେବ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ। ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ଏବେ ବାଲି ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଓଡ଼ିଶା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ। ତେବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ବାଲିରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବଢ଼ିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ 2023 ମସିହାରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଖଣି ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ 3557ଟି ମାଇନିଂ ମିନେରାଲ ବିଭାଗର ପରିଚାଳନାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ରହିଥିଲା। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଖଣି ବିଭାଗରେ ନୂତନ ଭାବେ 196 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାର୍ମିକ ସହରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଦ ନିଷେଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ସରକାର ଆମର ଧାର୍ମିକ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମର ନୀତିରେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ସହରରେ ମଦ ନିଷେଧ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଅନେକ ସାଧୁ ଓ ସନ୍ଥ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।